किधर है? नमाज पढ़ा है लोगों ने जी नमाज पढ़ा है। हाँ बोलिए। आपके कैसे
इसके नीचे खतबा पीछे जो है ना उसमें अजान का बंदा दिलदार Skillet har bank. सामने محمد الله يسلمك هذا من أرض العرب الجنسية. رياض الجمال. Sur fond rouge, on jaune sur fond rouge. عارف اللي غنى اسمع كلام عن الليل الساعة 12 قاعد بتبقى الدنيا هادية وحلوة. زحمة زحمة بس مش كده يعني. عايز تقفلي؟ والله بقول اعملها اللي انت عندها بقى لأن جدار ورا جدار ورا جدار عشان ما حد يجي يصلي عندي. جبت لك جلابيه بيضه بقى جميله بقى. جبتها لك النهارده وانا جبت لك شويه روايش وتوك وحاجات من اللي بتتلبس بتاعتي. هجيب لك ازاي بالليل النهارده.
اشتري حاجات جميلة لما نروح الفندق ابقى ليه يا بابا؟ قلت لك جلابية جميلة. شايفك؟ Right.